सेकंड। मेरे भाई अब जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। हम तब तक किसी को समझाते हैं जब तक हम उसे अपना समझते हैं। হ সবই ঠিক আছে দিদি, আপনার কথা যুক্তি আছে, ও যুক্তি মানে কথা। আমি একটা কথা কই দিদি, चल निकल। मैं अपना व्हाट्सएप खोल के किसी का स्टेटस नहीं देखती और कुछ दो पारी के लोगों को लगता है मैं उनका एटीट्यूड देखूंगी। चल चल হ দিদি এই কথাটা ঠিক, ওকে আপনি ঠিক কথা কইছেন। আমি একটা কথা কই দিদি, निकल। साले सारे रिश्तेदारों को ब्लॉक कर दिया मैंने, क्योंकि पोस्ट यहाँ देखते थे और कमेंट घर जाके करते थे। ওকে ঠিক করছেন দিদি, ব্লগ দিছেন, ওকে ঠিক মতো কাম করছেন। আচ্ছা দিদি আমি একটা কথা কই, चल चल না দিদি আমি শুনতাম না, আমি যাইতে পারতাম না, আমি কই আমার কথাটা। चल निकल। ওরে সুদান মাগি বুদ্ধি শালী তো